আমরা অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে অল ইন্ডিয়া কমিটির পক্ষ থেকে শিশু কিশোরী নির্যাতন, ধর্ষণ, গণধর্ষণ এবং পাচার এই বন্ধের প্রতিবাদে আমরা অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন অল ইন্ডিয়া কমিটির ডাকে আজ আগরতলায় বটতলাতে আমরা অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন ত্রিপুরা রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির পক্ষ থেকে Kaisa gahamku borok ni langma imang nongma ba simi angya kaisa soi tongkhorno sai himani bising tuise chengjaknai lamsogo Vinayaka Institute of Health Sciences Agartala affiliated to Tripura University approved by Government of Tripura Department of Health and Family Welfare, Tripura Nursing Council and Tripura State Allied and Healthcare Council. Bachelor of Science in Nursing GNM, Bachelor of Medical Laboratory Science, Bachelor of Medical Radiology and Imaging Technology 2026-27 ring bishini bagai admission najagai tongo Vinayaka Institute of Health Sciences by Gerungdi orni simino thinangni sakhamnai kini khlainai rok borokni langmano jengsao. इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो। स्वर्ण वर्षा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।